Charlie T Contractor. Nagkagtao pero walay gamit. Oh, nakakontrata mi guys og ganing tangke guys tubig. 15k ang installation na guys, 15k. Install guys. Vlogger guys. Hoy, guys, kailangan mo dahil ba? Okay na guys. Ako na trabaho ni Pai. Tulak guys, tulak. Almost na ba? Pila bugpod. Hindi ka pikas oh. Ay pikas. Dili ka na. Mutya ah. Tinggal. Ari ang Charlie Tech Construction. Walay gamit pero walay tawo. Nari guys, mabirada na si Charlie T kay kuan guys, kaning electrical na po siya guys oh. Nala. Oh, na Guys, ilabtan na po niya electrical guys oh, bisag dili trabaho guys oh. Tanawa guys ha. Tanawa guys. Charlie Tech. Tanawa guys, di ba kay mambuto na karon. Kerinti garo to kan. Tanawa guys, di ba kay budakan na po na siya ron guys. Okay na yan eh. Hacker si Momong. Wala, nervyoso ta? Ha? Nervyoso. Iya, pwede mag-electrical eh. Very good. Di ba takot mo na gini ha? Ha? Takot na gini ha? Takot gina ganina. Balik. Takot? Nay kuan gitulo siya gamay. Nagpopo ang banda yun. Pida. Baka pinaglukdok. Tangan pressure guys, testingan og may leaking. Ano yung breaker? Dihaw. Anya ra i-close pagpuno Aw. sa tangke na. Ito na breaker, iyon ko na. Din buto na eh. Hala, Wato na baliskad to? Isig na baliskad. Ingog ba no? Be, check ang leaking be kung may leaking. Na nag-vlogger na. Oh, from head to foot guys ha guys. Oh. Guys, welcome to my vlog guys. Oh.